कितनी पीड़ा हुई होगी उन लोगों को जिनके मंदिर जिनके सामने टूटे होंगे, जिनके भगवानों को कोसा गया होगा, जिनको यज्ञोपवीत उतार के बोला गया होगा कि आप बदलिए। ये उन लोगों के बात को भी दर्शाता है कि कितना। और ये सेलिब्रेशन एक अपनी स्ट्रेंथ की भी है कि हमारा जो देखिए, हिंदू धर्म नहीं है, ये एक जीवन का पहलू है। हाउ टू लिव, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो ये एक ऐसा है कि ये सेलिब्रेशन उन सारे सालों के, उन सारे युगों के, उन सारे तकलीफों का एक निचोड़ है। इसलिए मैंने कहा कि शायद मैं क्वाइट इसलिए भी हूँ। कितनी রাম মন্দির উদ্বোধনে যোগ দেওয়ার আগে আজ তাককে এক্সক্লুসিভ বক্তব্য রাখেন আজ তাকে এবং বলিউড অভিনেতা অনুপম খের তার মতামত জানান। তিনি বলেন, ছোটবেলায় দাদুর কাছে গল্প শুনতাম। দাদু বলতেন অযোধ্যায় যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ রাম মুক্ত নয়। আজ পুরো দেশের আবহাওয়াই আলাদা, পুরো দেশের আবহাওয়াই আজ একদম আলাদা। এটাকে শুদ্ধিকরণ বলেই আমি মনে করি। এটা একটা আনন্দের মুহূর্ত। রামজি ত্যাগের প্রতীক। আগে মন্দির ভাঙা হয়েছিল, যারা কষ্ট পেয়েছিলেন আজকে তাদের দিন। অনুপম খের কি বলেছেন তিনি শোনাবো। हम लोग इस वक्त अयोध्या में हैं और हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म पर्सनालिटी अनुपम खेर। अनुपम जी, स्वागत है आपका। आपके लिए मौका क्या अहमियत रखता है यहाँ पे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले हो? पहले तो आपको जय सिया राम, आपको भी जय। आपके सारे दर्शकों को जय सिया राम। ये एक प्रतीक है जिसके लिए हम बहुत सालों से जिसका इंतजार कर रहे थे। मैं जब छोटा था तो मेरे दादाजी पंडित अमरनाथ जी हमेशा बोला करते थे कि अयोध्या नगरी जाना नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाते हैं आप वहाँ पर? कहते नहीं, दिल नहीं करता है। क्यों? राम आज़ाद नहीं थे। और अभी भी काफ़ी साल लगे, बट आज अयोध्या नगरी में शाम को यहाँ पर घूम के ऐसा लग रहा है कि जैसे जो दिवाली है वो आज है या कल है। पहली दफा आए आप यहाँ पे? पहले मैं आया, आज से 3 महीने पहले आया था। मैं हनुमान जी के मंदिरों पर 21 मंदिरों पर मैं एक सीरीज बना रहा हूँ। तो हनुमानगढ़ी से उसकी शुरुआत की थी। हाँ, तो उसके 16 एपिसोड बन चुके हैं, 7 बाकी हैं। तो तब आया था, और तब में और 3 महीने में जो यहाँ पर परिवर्तन आया वो भी बहुत ही कमाल क्या का। फर्क देखा आपने पहले? बस अभी सजा हुआ है बहुत ज्यादा। तब काम चल रहा था, अब सजा हुआ है बहुत ज्यादा। लोगों में उल्लास है, लोगों में प्रेम है, लोगों में एक जोश है। मतलब पूरे कंट्री का एटमॉस्फेयर। आज जिस फ्लाइट से मैं आया, उस फ्लाइट में मैंने कभी जिंदगी में बहुत फ्लाइट्स ली हैं, मगर ऐसा वातावरण कभी नहीं देखा है। हम भी जिस फ्लाइट में आ रहे थे वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। बाबा बागेश्वर थे और पूरे फ्लाइट में पाठ होते हुए आए। हाँ, पाठ होता था, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, कीर्तन चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही जबरदस्त था ये। कल जितनी चीजें होने वाली उसमें किस चीज को लेकर आप सबसे एक्साइटेड हैं? ये ऐतिहासिक जो महोत्सव है, ये शुद्धिकरण है मुझे लगता है। मैं यहाँ पर देखिए, खुशी का मौका है, इसका मौका, मगर आई थिंक आत्मचिंतन भी होगा कल। मैं स्ट्रेंजली मैं आई एम क्वाइट क्वाइट इनसाइड, बट द ग्रेट स्ट्रेंथ के साथ। Why you quiet? किस वजह से? Because it's such a great moment. When there is so much happening in your side, then mind becomes quiet. क्योंकि आप न केवल कलाकार हैं बल्कि आप सोसाइटी को भी समझते हैं और देखते हैं। जी। What does this represent आपके हिसाब से भारत के समाज के? I think this is a celebration also, and this is also what Ramji represents. Ramji represents goodness. Ramji represents the great sacrifices, the त्याग की जिसको की बात करते हैं। और जो हमने खासकर जो मंदिरों का जो खंडन हुआ, कश्मीर को छोड़ दीजिए, वो तो चलो वहाँ तो हुआ ही हुआ, मगर इतने सालों से जो मुगलों के आने से अब अवशेष नजर आते हैं मंदिरों के अलग अलग। तो कितनी पीड़ा हुई होगी उन लोगों को जिनके मंदिर जिनके सामने टूटे होंगे, जिनके भगवानों को कोसा गया होगा, जिनको यज्ञोपवीत उतार के बोला गया होगा कि आप बदलिए। ये उन लोगों के बात को भी दर्शाता है कि कितना। और ये सेलिब्रेशन एक अपनी स्ट्रेंथ की भी है कि हमारा जो देखिए, हिंदू धर्म नहीं है, ये एक जीवन का पहलू है। हाउ टू लिव, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो ये एक ऐसा है कि ये सेलिब्रेशन उन सारे सालों के, उन सारे युगों के, उन सारे तकलीफों का एक निचोड़ है। इसलिए मैंने कहा कि शायद मैं क्वाइट इसलिए भी हूँ। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्पेशल है ये मोमेंट सबके लिए। আপনাদের শোনালাম
অনুপম খেরের বক্তব্য। বেশ কিছু বিষয় তিনি তুলে ধরলেন। ভগবান রাম কিসের প্রতীক, কেন ভগবান রামকে অনেক বেশি করে তার সম্পর্কে জানা উচিত, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বললেন। 22শে জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে। মন্দির প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে একেবারে সেজে উঠেছিল গোটা দেশ। সোমবারের সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন বলিউডের তাবর তাবর অভিনেতা অভিনেত্রীরা। সেখানেই বক্তব্য রাখলেন অনুপম খের। অনুপম খের আরও একটি বিষয় কিন্তু তার বক্তব্য রেখেছেন, সেটা হচ্ছে যে ছোটবেলায় তার দাদুর কাছে তিনি গল্প শুনতেন। তিনি এটাও জানতে চেয়েছিলেন দাদুর কাছে যে কেন তিনি রাম মন্দিরে যান না, অযোধ্যায় যান না। তো তার দাদু একটি কথা বলেছিলেন যে সেখানে রাম মুক্ত নন, সেই কারণে তার সেখানে যেতে ইচ্ছে করে না। এরকমই একটি সেই ছোটবেলার গল্পের কথা তুলে ধরলেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি বলেন যে এটা একটা আনন্দের মুহূর্ত, রামজি ত্যাগের প্রতীক। আগে মন্দির ভাঙা হয়েছিল, যারা কষ্ট পেয়েছিলেন আজকে তাদের দিন। অর্থাৎ তিনি তার কথায় মুঘলদের আক্রমণ, অর্থাৎ বাবরের যে আক্রমণ, রাম মন্দিরে আক্রমণ, রাম মন্দির ভেঙে ফেলা, তারপর মসজিদ তৈরি হওয়া, সেই বিষয়টাও কিন্তু তিনি তুলে ধরেছেন তার কথায়। একই সঙ্গে বলিউড সেলেবরা তারা তাদের উপস্থিতি এদিনকে লক্ষ্য করার মতো ছিল। ক্যাটরিনা ক্যাফ, ভিকি কৌশল উপস্থিত ছিলেন এদিন এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে। রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট উপস্থিত ছিলেন। মাধুরী দীক্ষিত তার স্বামীকে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে চাঁদের হাট কিন্তু দেখা গিয়েছিল। সচিন তেন্ডুলকর ক্রিকেটার, তিনি উপস্থিত ছিলেন। রজনীকান্ত, মেগাস্টার রজনীকান্ত, তিনি উপস্থিত ছিলেন। অনিল কুম্বলে উপস্থিত ছিলেন। এক কথায় নামি দামি ব্যক্তিত্ব আজকে তারা অযোধ্যায় কিন্তু উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের কাছে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল, তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্য। বলে রাখি, দেশ বিদেশের প্রায় 7,000 অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। প্রধানমন্ত্রী, যিনি এই পুরো যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং পুরো যে এই যে পুজোর প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়ায় তিনি অংশগ্রহণ করেন। 12:30টার কিছু পরে যে মাহেন্দ্রক্ষণ, যেই সময় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা কথা ছিল, সেই তার কিছুক্ষণ আগে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেন। মন্দিরে প্রবেশ করে তিনি গর্ভগৃহে ঢোকেন এবং রামলালাকে নমস্কার করেন সাষ্টাঙ্গে, এবং তারপর পুজোর আচারবিধি শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর পাশে আমরা দেখি আরএসএস প্রধান মোহন রাও ভাগবত, তিনি উপস্থিত ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, তিনি উপস্থিত ছিলেন। তারা গর্ভগৃহে উপস্থিত থেকে এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু প্রধান যিনি যজমান, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং তার উপস্থিতিতেই এবং আরও বেশ কয়েকজনের উপস্থিতিতে বেশ কয়েকজন সাধুসন্ত যারা গর্ভগৃহে উপস্থিত ছিলেন, তারা এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবকে একেবারে গৌরবোজ্জ্বল করে তোলেন। আপনাদের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না। আপনাদের মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জানাতে থাকুন কমেন্ট সেকশনে। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা।